ఓం గుం గురుభ్యో నమః. ఓం గం గణపతయే నమః. ఓం సం సరస్వత్యై నమః. ఓంకారపొరుళాం జగజ్జననీ నిన్పాదం స్మరిచ్చన్వహం శంకాహీనమురచ్చిడాం సవినయం సత్యం పరం ధీమహి. కూజంతం రామ రామేతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవితాశాఖాం వందే వాల్మీకికోకిలం. రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేధసే రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయ పతయే నమః. సంసారసాగరే మగ్నం దీనం మాం కరుణానిధి కర్మగ్రాహగృహీతాంగం మాముద్ధర భవార్ణవాత్. అయోధ్యాకాండం శతతమః సర్గ. శ్రీరామస్య భరతం ప్రతి కుశలప్రశ్నవ్యాజేన రాజనీతేరుపదేశః. జటిలం చీరవసనం ప్రాంజలిం పతితం భువి దదర్శ రామో దుర్దర్శం యుగాంతే భాస్కరం యథా. కథంచిదభివిజ్ఞాయ వివర్ణవదనం కృశం భ్రాతరం భరతం రామః పరిజగ్రాహ పాణినా. ఆగ్రాయ రామస్తం మూర్ధ్ని పరిష్వజ్య చ రాఘవం అంఘ్రే భరతమారోప్య పర్యపృచ్ఛత సాదరం. క్వను తే భూత్పితా తాత యదరణ్యం త్వమాగతః నహి త్వం జీవతస్తస్య వనమాగంతుమర్హసి. చిరస్య బత పశ్యామి దూరాద్ భరతమాగతం దుష్ప్రతీకమరణ్యేస్మిన్ కిం తాత వనమాగతః. కచ్చిన్ను ధరతే తాత రాజాయ త్వమిహాగతః కచ్చిన్న దీనః సహసా రాజా లోకాంతరం గతః. కచ్చిత్ సౌమ్యనతే రాజ్యం భ్రష్టం బాలస్య శాశ్వతం కచ్చిత్ శుశ్రూషసే తాత పితుః సత్యపరాక్రమ. కచ్చిద్ దశరథో రాజా కుశలీ సత్యసంగర రాజసూయాశ్వమేధానామహర్తా ధర్మనిశ్చితః. స కచ్చిద్ బ్రాహ్మణో విద్వాన్ ధర్మనిత్యో మహాద్యుతిః ఇక్ష్వాకూణాముపాధ్యాయో యథావత్ తాత పూజ్యతే. తాత కచ్చిచ్చ కౌసల్యా సుమిత్రా చ ప్రజావతి సుఖినీ కచ్చిదార్యా చ దేవీ నందతి కైకేయీ. కచ్చిద్వినయ సంపన్న కులపుత్రో బహుశ్రుతః అనసూయురనుద్రష్టా సత్కృతస్తే పురోహితః. కచ్చిదగ్నిషుతే యుక్తో విధిజ్ఞో మతిమాన్ రుజుః హుతం చ హోష్యమాణం చ కాలే వేదయతే సదా. కచ్చిన్దేవాన్ పితॄన్ భృత్యాన్ గురూన్ పితృసమానపి వృద్ధాంశ్చ తాత వైద్యాంశ్చ బ్రాహ్మణాంశ్చాభిమన్యసే. ఈశ్వస్త్రవర సంపన్నమర్థశాస్త్ర విశారదం సుధన్వానముపాధ్యాయం కచ్చిత్వం తాత మన్యసే. కచ్చిదాత్మసమాశూరా శ్రుతవంతో జితేంద్రియా కులీనాశ్చైంగితజ్ఞాశ్చ కృతాస్తే తాత మంత్రిణః. మంత్రో విజయమూలం హి రాజ్ఞాం భవతి రాఘవ సుంసవృతో మంత్రిధురైః అమాత్యైః శాస్త్రకోవిदैः. కచ్చిన్నిద్రావశం నైషి కచ్చిత్ కాలేవ బుధ్యసే. కచ్చిచ్చాపరరాత్రేషు చింతయస్యర్థనైపుణం కచ్చిన్మంత్రయసేనైకః కచ్చిన్న బహుభిः సహ. కచ్చిత్తే మంత్రితో మంత్రో రాష్ట్రం న పరిధావతి కచ్చిదర్థం వినిశ్చిత్య లఘుమూలం మహోదయం. క్షిప్రమారభసే కర్మ న దీర్ఘయసి రాఘవ
कच्चिन्न सुकृतान्येव कृतरूपाणि वा पुनः विदुस्ते सर्वकार्याणि न कर्तव्यानि पार्थिवाः कच्चिन्न तर्कैर्युक्त्या वा ये चाप्यपरिकीर्तिताः त्वया वा तव वामात्यैर्बुध्यते तातमन्त्रितं कच्चित् सहस्रैर्मूर्खाणामेकमिच्छसि पण्डितं पण्डितो ह्यर्थकृच्छ्रेषु कुर्यान्निःश्रेयसं महत् सहस्राण्यपि मूर्खाणां यद्युपास्ते महीपतिः अथवाप्ययुतान्येव नास्ति तेषु सहायता एकोऽप्यमात्यो मेधावी शूरो दक्षो विचक्षणः राजानं राजपुत्रं वा प्रापयेन्महतीं श्रियं कच्चिन्मुख्या महत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमाः जघन्याश्च जघन्येषु भृत्यास्ते तातयोजिताः अमात्यानुपधातीतान् पितृपैतामहान् शुचीन् श्रेष्ठान् श्रेष्ठेषु कच्चित्त्वं नियोजयसि कर्मसु कच्चिन्नोग्रेण दण्डेन भृशमुद्वेजिता प्रजा राष्ट्रे तवावजानन्ति मन्त्रिणः कैकेयीसुत कच्चित्त्वां न वजानन्ति याजकाः पतितं यथा उग्रप्रतिगृहीतारं कामयानमिव स्त्रियः उपायकुशलं वैद्यं भृत्यसन्दूषणे रतं शूरमैश्चर्यकामं च यो हन्ति न सहन्यते कच्चिद्धृष्टश्च शूरश्च धृतिमान् मतिमान् शुचिः कुलीनश्चानुरक्तश्च दक्षः सेनापतिकृतः बलवन्तश्च कच्चित्ते मुख्या युद्धविशारदाः दृष्टापदाना विक्रान्तास्त्वया सत्कृत्यमानिताः कच्चिद्बलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितं सम्प्राप्तकालं दातव्यं ददासि न विलम्बसे कालातिक्रमणे ह्येव भक्तवेतनयोर्भृताः भर्तुरप्यतिकुप्यन्ति सोऽनर्थः सुमहान् कृतः कच्चित् सर्वेऽनुरक्तास्त्वां कुलपुत्राः प्रधानतः कच्चित् प्राणां स्वार्थेषु सन्त्यजन्ति समाहिताः कच्चिज्जानपदो विद्वान् दक्षिणः प्रतिभानवान् यथोक्तवादी दूतस्ते कृतो भरतपण्डितः कच्चिदष्टादशान्येषु स्वपक्षे दशपञ्च च त्रिभिस्त्रिभिरविज्ञातेर्वेत्सि तीर्थानि चारकैः कच्चिद् व्यपास्तानहितान् प्रतियातांश्च सर्वथा दुर्बलान् नवज्ञाय वर्तसे रिपुसूदन लोकायतिकान् ब्राह्मणांस्तात सेवसे अनर्थकुशला ह्येते बाला पण्डितमानिनः धर्मशास्त्रेषु मुख्येषु विद्यमानेषु दुर्बुधाः बुद्धिमान् वीक्षिकीं प्राप्य निरर्थं प्रवदन्ति ते वीरैरध्युषितां पूर्वमस्माकं तातपूर्वकैः सत्यनामां दृढद्वारां हस्त्यश्च रथसङ्कुलां ब्राह्मणैः क्षत्रियैर्वैश्यैः स्वकर्मनिरतैः सता जितेन्द्रियैर्महोत्साहैर्वृतमार्यैः सहस्रशः प्रासादैर्विविधाकारैर्वृतां वैद्यजनाकुलां कच्चित् समुदितां स्फीताम् अयोध्यां परिरक्षसे कच्चिच्चैत्यशतैर्जुष्टः सुनिविष्टजनाकुलः देवस्थाने प्रपाभिश्च तटाकैश्चोपशोभितः प्रहृष्टनरनारीकः समाजोत्सवशोभितः सुकृष्टसीमा पशुमान् हिंसाभिरविवर्जितः अदेव मातृको रम्य श्वापदे परिवर्जितः परित्यक्तो भये सर्वैः खानिभिश्चोभशोभितः विवर्जितो नरैः पापैर्मम पूर्वैः सुरक्षितः कच्चिज्जनपदस्फीतः सुखं वसति राघव कच्चित्ते दहिताः सर्वे कृषिगोरक्षजीविनः वार्तायां संश्रितस्तात लोकोऽयं सुखमेधते तेषां गुप्तिपरिहारै
कच्चित्ते भरणं कृतं रक्ष्या हि राज्ञा धर्मेण सर्वे विषयवासिनः कच्चित् स्त्रियः सान्त्वयसे कच्चित्तास्ते सुरक्षिताः कच्चिन्न श्रद्धास्यासां कच्चित् गुह्यं न भाषसे कच्चिन्नागवनं गुप्तं कच्चित्ते सन्ति धेनुकाः कच्चिन्न गणिकाश्वानां कुञ्जराणां च तृप्यसि कच्चिद्दर्शयसे नित्यं मानुषाणां विभूषितम् उत्थायोत्थाय पूर्वाह्नि राजपुत्र महापथे कच्चिन्न सर्वे कर्मान्ता प्रत्यक्षास्ते विशङ्कया सर्वे वा पुनरुत्सृष्टा मध्यमेवात्र कारणम् कच्चिद्दुर्गाणि सर्वाणि धनधान्यायुधोदकै यन्त्रैश्च प्रतिपूर्णानि तथा शिल्पिधनुर्धरैः आयस्ते विपुलः कच्चिदल्पतरो व्ययः अपात्रेषु न ते कच्चित् कोशो गच्छति राघव देवतार्थे च पित्रर्थे ब्राह्मणाभ्यागतेषु च योधेषु मित्रवर्गेषु कच्चिद्गच्छति ते व्ययः कच्चिदार्योऽपि शुद्धात्मा क्षारितश्चापकर्मणा अदृष्टशास्त्रकुशलैर्न लोभाद् बध्यते शुचिः गृहीतश्चैव पृष्टश्च काले दृष्टः सकारणः कच्चिन्न मुच्यते चोरो धनलोभान्नरर्षभ व्यसने कच्चिदाढ्यस्य दुर्बलस्य च राघव अर्थं विरागा पश्यन्ति तवामात्या बहुश्रुताः यानि मिथ्याभिशस्तानां पतन्त्यश्रूणि राघव तानि पुत्रपशून् घ्नन्ति प्रीत्यर्थमनुशासतः कच्चित् वृद्धांश्च बालांश्च वैद्यान् मुख्यांश्च राघव दानेन मनसा वाचा त्रिभिरेतेर्बुभूषसे कच्चित् गुरूंश्च वृद्धांश्च तापसान् देवतातिथीन् चैत्यांश्च सर्वान् सिद्धार्थान् ब्राह्मणांश्च नमस्यसि कच्चिदर्थेन वा धर्ममर्थं धर्मेण वा पुनः उभौ वा प्रीतिलोभेन कामेन न विबाधसे कच्चिदर्थं च कामं च धर्मं च जयतां वर विभज्य काले कालज्ञ सर्वान् वरद सेवसे कच्चित्ते ब्राह्मणा शर्म सर्वशास्त्रार्थकोविदाः आशंसन्ते महाप्राज्ञ पौरजानपदैः सह नास्तिक्यमनृतं क्रोधं प्रमादं दीर्घसूत्रताम् अदर्शनं ज्ञानवतामालस्यं पञ्चवृत्तिताम् एकचिन्तनमर्थानामनर्थज्ञैश्च मन्त्रणं निश्चितानामनारम्भं मन्त्रस्यापरिरक्षणं मङ्गलाद्यप्रयोगं च प्रत्युत्थानं च सर्वतः कच्चित्त्वं वर्जयस्येतान् राजदोषांश्चतुर्दशः दश पञ्च चतुर्वर्गान् सप्तवर्गं च तत्त्वतः अष्टवर्गं त्रिवर्गं च विद्यास्तिस्रश्च राघवः इन्द्रियाणां जयं बुद्ध्वा षाड्गुण्यं दैवमानुषं कृत्यं 20 वर्गं च तथा प्रकृतिमण्डलं यात्रादण्डविधानं च द्वियोनिसन्धि विग्रहौ कच्चिदेतान् महाप्राज्ञ यथावदनुमन्यसे मन्त्रिभिस्त्वं यथोद्दिष्टं चतुर्भिस्त्रिभिरेव वा कच्चित् समस्तैर्व्यस्तिश्च मन्त्रं मन्त्रयसे बुध कच्चित्ते सफला वेदाः कच्चित्ते सफला क्रियाः कच्चित्ते सफलाधारा कच्चित्ते सफलं श्रुतं कच्चिदेषैव ते बुद्धिर्यथोक्ता मम राघव आयुष्या च यशस्या च धर्मकामार्थसंहिता यां वृत्तिं वर्तते तातो यां च नः प्रपितामह तां वृत्तिं वर्तसे कच्चिद् या च सत्पथगा शुभा कच्चित् स्वादुकृतं भोज्यमेको नाश्नासि राघव कच्चिदाशं समानेभ्यो मित्रेभ्य सम्प्रयच्छसि राजा तु धर्मेण हि पालयित्वा महीपतिर्दण्डधरः प्रजानां
अवाप्य कृत्स्नां वसुधां यथावदितश्च्युतः स्वर्गमुपैति विद्वान्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 100तमः सर्गः। राम 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 पाहि मां रामपादं चेरणे हरे मुकुन्द पाहि माम्।